केजरीवाल जी को रिलीज हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोग को? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि केजरीवाल जी को रिलीज होना ही था। जेल से बाहर आए हैं और जब से वो बाहर आए हैं तब से केंद्र की सरकार जो शासन में है उनका हुक्का पानी जैसे लगता बंद हो गया है। उन लोगों को डर सा हो गया है कि इस बार केजरीवाल चूँकि बाहर आ गए हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर तो उनका बोलना नहीं है, इसलिए केंद्र की सरकार डरी हुई है कि केजरीवाल के इस धुआंधार प्रचार से, धुआंधार इलेक्शन कैंपेन से कहीं उनको और ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। चल तो रोड शो हुआ, उनमें तो उत्साह जहने लायक था आप लोग, मैंने जो आप चढ़मी है। चलिए, आप लोगों ने तो देखा है, मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं, हमारी बातचीत होती है कि रोड शो में उत्साह था। आप उससे पहले आप देखे होंगे कि जब केजरीवाल जी जेल से बाहर आए थे तब लोगों का हुजूम देख करके उनकी आंखें नम हो गई जेल के बाहर। तो रोड शो तो कॉमन बात है, होना ही है। जनता उनको चाहती है, जनता का प्यार है उनके पास, और कहीं ना कहीं ईमानदार की जीती जागती मिसाल है आम आदमी पार्टी की सरकार। चाहे कोई कुछ भी लांछन लगा ले और कुछ भी कर ले, इस पर कुछ होने जानी नहीं है। लोग समझते हैं बखूबी, जनता भी बेवकूफ़ नहीं है। उन लोग अपना विचार रखती हैं और वो जानते हैं कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में कर रही है, तो देश की जनता देख रही है, ऐसा कुछ नहीं। দেখা যাচ্ছে যে যত লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসছে ততবার দেখা যাচ্ছে যে সরকার তত ইডি সিবিআই দিয়ে যেভাবে মানে হ্যারাস করছে এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে, কি মনে করছেন তাহলে কোন প্রক্রিয়ায় আজকে গণতন্ত্র আমাদের চলছে বলে আপনি মনে করছেন? আমিও বুঝতে পারছি কনস্টিটিউশন আজকে যে জায়গা দাঁড়িয়েছে, আপনারা বুঝতে পারছেন সংবিধানের কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না এই কেন্দ্র সরকার। এনারা যেইভাবে যেই সিস্টেমে পারছেন নিজের লাভের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য যে কোনো লোককে ঢুকিয়ে দেওয়ার, ইডি সিআইডি এই সবাইকে সিবিআইকে দিয়ে প্রথমে লক আপ করো, তারপরে বোঝা হবে। এইটা আপনাদের মিডিয়া মাধ্যম থেকেও আপনারা দেখাচ্ছেন। এইভাবে যেই পরিমাণে মানে নিজেকে বলা যায় কি ওনার দলে আমরা বিজেপি জয়েন করেছি তার সব খুন মাফ। এটা কনস্টিটিউশনে মার্ডার করা হচ্ছে, সংবিধানের হত্যা করা হচ্ছে। এটা ভালো করে জেনে নিন কী করা যাবে। দেশের জনগণ দেখছে, ঠিক টাইমে দেশের জনগণ ওদের উত্তরটা দেবে ভোটের মাধ্যমে। আর যারা প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তাদের সাথে আমরা সাপোর্টেড আছি, বিকজ বেশিরভাগ আমাদের সিপিএম কংগ্রেস যারা যুক্ত আছেন তাদের সাথে আমাদের টিম ডোর টু ডোর ক্যাম্পেন অ্যান্ড সমস্ত কিছু পথের পথ মিলিয়ে ওনাদেরকে সাপোর্ট করছি। केजरीवाल जी आरोप लगाए हैं पंजाब और दिल्ली जोड़ने गिराना चाहती है केंद्र सरकार, तो इसको लेके क्या बोलेगा? देखिए, आरोप लगाया नहीं है, ये बात सही है। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य होने के बावजूद भी वहाँ आम आदमी पार्टी की इतनी अच्छी सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं पूरे देश की नज़र में केंद्र सरकार के ऊपर एक गलत इफेक्ट जाता है। उनको लगता है कि हम दिल्ली में रह के भी, ये इनकी साजिश है, ये इनका मंशा है कि वो जहाँ भी चाहेंगे अपने शासन, हिटलर शासन के द्वारा इसमें गिराना चाहेंगे। इससे हमें डरने के लिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जनता के हित के लिए हमेशा करेंगे। তো আপনাদের তরফ থেকে এই যে আপনার লোকসভা নির্বাচন, আজকে চতুর্থ দফা লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে এবং আর কয়েকদিনের পরে 1 তারিখে আপনার ফাইনাল এবং 4 তারিখে আপনার রেজাল্ট। আপনার তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ কেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের কাছে আপনারা কি আবেদন জানাবেন? সবার কাছে আমার আবেদন একটাই, বিজেপি তো প্রথমে বিজেপিকে একটাও ভোট দেবেন না যদি সুস্থ সমাজে বাঁচতে চান। দ্বিতীয়, তারপরে যদি আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মনে হয় কি না যে ওদের জন্য ভালো পথে কিংবা যে কনস্টিটিউশন সিস্টেমটাকে মেনে চলার মতন, পথে দাঁড়ানোর মতন, পাশে থাকার মতন লোক আছে আপনাদের মনে, আপনারা তাকে ভোট দিন। আম আদমি পার্টি কিংবা জোট গঠবন্ধন আপনাকে কখনো বলবে না ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে দিন। তবে হ্যাঁ, সুনিয়োজিত সুসংগঠিত গভর্নমেন্ট যদি চালাতে হয় সবাইকে নিয়ে, তাহলে আপনারা অবশ্যই এর উপরে চিন্তাভাবনা করবেন। যদি আপনি কাউকে সিলেক্ট করেন
তাহলে আপনাদের কিডনি কাটা। আপনার নামটা? राजकुमार गुप्ता, स्टेट कोऑर्डिनेटर इसके बाद फाउंडेशन।